Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat guys. Dito po tayo sa Ompeng. Ito po guys, napakasarap po yung star apple ni ate guys. Lutong guys, ang tamis guys, napakatamis, sobra. Kaya ito guys, tuwing alas 3 si ate nag-display dito guys. Napakasarap talaga. Tsaka mabilis na mahulog to guys kasi matamis guys eh. Si ate nagpunod siya ng star apple. Konti na lang guys oh. Magkano kilo ba? Sa maliliit 80 po. Yan, 100. 80 ang kilo guys. Ito guys 80 yan. Yung violet guys is 100 ang kilo guys. Bili na kayo dito guys. Tuwing hapon si ate nag-display dito guys. Napasarap to guys. Kaya guys, dito na lang guys sa star apple. Sold kayo dito guys. Sobrang sweet and matamis guys. Mapasigaw ka ng wow. Wow. Ang sarap pala. Yan, star apple ni ate guys. So, ilang kilo na yan? Yan guys. Kanatin kilo na yan. 1.5 yan guys. Guys, so yun. Sa ate, bibili ko sa ate guys. 100 lang po ang kilo ma'am. Matamis at matamis. Sobra. Isa lang ate? Taho na, taho. Taho na, taho. Yeah. Wala nga eh. Oh, dami pa, matuma. Yan si kuya nagtinda din si kuya ng taho. Yan. Ay, malaki. Guys.